मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया कनाडा से आप सबके साथ हाजिर हूँ द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर। और एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन हमारे मसीही भाई की तरफ से आया था जब हमने हाल ही में एक वीडियो पब्लिश की कि यस्सु मसीह ने खुद कब कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। तो हमारे एक मसीही भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर यस्सु मसीह जो है वो खुद खुदा है तो फिर यस्सु ने बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देने का हुक्म क्यों दिया। सो मेरे नज़दीक ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था और अपने भाई को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने क्वेश्चन आपने किया और आपके इस क्वेश्चन के साथ जो है और बहुत सारे लोगों को और आपको और मुझे भी जो है वो नई बातों को सीखने का मौका मिला। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। क्वेश्चन दिल में आना जो है ये इंसान की हिकमत को जाहिर करते हैं और फिर खुदावंद की तरफ से जब हमें उनके आंसर मिलते हैं तो हम खुदावंद की उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। सो सवाल ये है, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, अगर यस्सु खुदा है तो यस्सु ने बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देने का हुक्म क्यों दिया। मैं और आप हम सारे मसीही लोग इस बात से, यस्सु के इस हुक्म से वाकिफ हैं और इसको प्रैक्टिस भी अपनी जिंदगियों में करते हैं। क्यों ना करें। खुदावंद यस्सु मसीह का हुक्म है। जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत से 17वीं आयत तक पढ़ते हैं। मैं इस हवाले को पढ़ूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम चाहें तो इस सवाल का जवाब जो है वो एक लाइन में भी दिया जा सकता है अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, लेकिन बाइबल मुकद्दस के रेफरेंसेस को जब हम यूज करते हैं एक सवाल के आंसर तक पहुंचने के लिए तो फिर जो है हम बात को और ज्यादा अच्छे गहराई के साथ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं माजरत करती हूँ, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसका आपको साथ शोर सुनाई दे रहा होगा। हम आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। ये अल्फाज गौर कीजिएगा, ये यस्सु मसीह के अल्फाज हैं जो यस्सु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान अदा किए थे। सो खुदावंद यस्सु मसीह मुखातिब है अपने लोगों के साथ, कहता है अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अबद तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। सो बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि हमारा खुदावंद यस्सु मसीह मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक जो है वो 3 शख्सियात का जिक्र करता है। हमने पहली जो वीडियो किंग टेलीविजन की तरफ से ऑलरेडी जो है वो शाया की गई है, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर भी शाया की गई है। हम ऑलरेडी वहां पर सीख चुके हैं, देख चुके हैं कि जब ये दुनिया बनाई गई, इस दुनिया को जो है वो खल्क किया गया, मैं और आप बनाए गए। इब्तदा से जो है वो एक हस्ती नहीं बल्कि 3 हस्तियां मौजूद थी और उसके अलावा एवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब पर चैनल है। वहां पर अगर जाकर आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे कि खुदा एक है या 3 और आप जब चैनल का नाम लिखेंगे एवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल तो ट्रिनिटी के बारे में, तस्लीस क्या है उसके बारे में आपको क्लियरली जो है वो एक्सप्लेनेशन वहां पर जाकर उस वीडियो में मिल जाएगी। सो उस वीडियो में भी मैं शॉर्टली बताती चलूं, जो बात की है वो ये है कि खुदा एक ही है लेकिन 3 हस्तियों का एक हो जाना जो है ये एक खुदा को पेश करता है। अब खुदावंद यस्सु मसीह, ये जो यूहन्ना की अंजील का हमने हवाला पढ़ा है, यहाँ पर खुदावंद यस्सु जो है वो बाप की भी बात कर रहा है। कहता है मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। अब खुदा बाप और फिर बेटा यस्सु मसीह अपने आप को कहता है। जब यस्सु मसीह एक बार हर बार अपने शागिर्दों से कहता है मैं बाप के पास जाता हूं, मैं बाप से ये कहूंगा, मैं बाप से तुम्हारे लिए ये करूंगा,
تو اس کا مطلب یسوع مسیح تو کلیئرلی اس بات کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا باپ کا بیٹا ہوں. لیکن خدا جو ہے صرف یسوع مسیح جو ہے وہ صرف باپ کو خدا کی صورت میں پیش نہیں کر رہا، بلکہ یسوع مسیح جو ہے وہ باپ، بیٹے اور روح القدس ان تینوں ہستیوں کو پیش کر رہا ہے، اور ان تینوں کی پاور کو، ان تینوں کی اتھارٹی کو بھی پیش کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنے پاس پورا اختیار رکھتا ہے، اور بیٹا وہی سب کچھ کرتا ہے جو باپ اسے کرنے کا حکم دیتا ہے. اور پھر وہی بیٹا جو ہے وہ روح القدس کی بھی بات کرتا ہے، یعنی کہ ہولی اسپرٹ کی بھی بات کرتا ہے. یاد رہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہولی اسپرٹ کے ورڈ کو جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے دیتے اور کہتے ہیں کہ آپ کی بائبل میں تو یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد پھر سے کوئی نبی آئے گا. یاد رکھیں یسوع مسیح کے اگر آپ بائبل مقدس میں سے حوالہ جات کو تلاش کرتے ہی ہیں اور یہ چیلنج لگاتے ہیں کہ ہمیں ایک حوالہ بائبل مقدس میں سے ڈھونڈ دے جہاں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں خود خدا ہوں، تو ہم کرسچن ہو جائیں گے، ہم تو یسوع کو قبول کر لیں گے. یاد رکھیں یسوع مسیح اپنی اتھارٹی کو ایک بار نہیں بائبل مقدس میں بار بار پیش کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے جب ہولی اسپرٹ کے بارے میں بات کی تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے تمہیں دوسرا مددگار یعنی کہ ہولی اسپرٹ جو تمہیں دیا جائے گا وہ تمہیں نبی کی صورت میں نہیں دیا جائے گا، وہ تمہیں مددگار کی صورت میں، ہیلپر کی صورت میں دیا جائے گا. اور اب اس ہولی اسپرٹ کی جو یسوع باپ کے پاس جا کر ہمارے لیے بھیجے گا اس کی کوالٹی کیا ہوگی اور اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی. لکھا ہے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ ہولی اسپرٹ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر ہوگا. اب ہولی اسپرٹ جس کو بھیجنے کی یسوع نے بات کی تھی، اسپیسیفک ورڈ یوز کیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے انسائیڈ اندر جو ہے یہ سٹے کرے گا، اندر رہے گا. اور جب کچھ ہمارے عزیز اس بات کی غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور میں تمہارے لیے نبی بھیجوں گا، پیغمبر بھیجوں گا، تو یاد رکھیں یہ بائبل مقدس کے اگر ہم مطابق دیکھیں تو یہ غلط ڈیفینیشن ہے، کیونکہ یسوع نے جس مددگار کو بھیجنے کی بات کی تھی یسوع نے کہا تھا کہ وہ تمہارے اندر رہے گا، انسائیڈ، آپ کے انسائیڈ رہے گا. اور جو چیز ہمارے اندر رہتی ہے وہ یقیناً روح کے علاوہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا. سو نبی جو آتا ہے وہ انسان کی صورت میں آتا ہے، لیکن ہولی اسپرٹ جس کی خدا نے بات کی، جس کی یسوع مسیح نے بات کی، وہ جو ہے وہ روح کی صورت میں آتا ہے. روح تو ہمارے جسم کے اندر جا سکتی ہے لیکن کوئی دوسرا جسم جو ہے وہ کسی اور کے جسم میں نہیں پڑ سکتا سوائے ایک حاملہ عورت کے حمل کے. صرف یہ قدرتی عمل ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ رہتا ہے 9 مہینے کے لیے، 9 مہینے سے زیادہ نہیں. اگر اوور ڈیو ہو جائے تو ویسے ہی بچے کا جو ہے وہ زندگی ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور وقت سے پہلے اگر باہر آ جائے پھر بھی بچے کی زندگی کے جو ہے وہ جینے کے کم چانسز اور مرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. سو یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ عورت جو ہے بچے کو 9 مہینے کے لیے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کو جنم دینے کے لیے. اس کے علاوہ کوئی انسان کے جسم میں آ کر نہیں رہ سکتا، ٹھہر نہیں سکتا. یہ روح کا کام ہے، اور روح کی یہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے کہی، دنیا دار لوگوں کا اس کو سمجھنا، ان کو تصور کرنا جو ہے یہ مشکل کام ہے. اسی لیے خداوند فرماتا ہے کہ روحانی باتوں کا سمجھنا جو ہے یہ نفسانی آدمی کے لیے مشکل کام ہے. اور ہم کیوں کر ان باتوں کو ٹھیک سے سمجھ سکتے، ٹھیک سے جان سکتے ہیں، تب ہی ایسا ممکن ہے جب ہم خدا سے دعا کریں اور ہماری روحانی آنکھیں کھل جائیں. سو بپتسمہ کی طرف چلتے ہیں. بات یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے کلیئرلی اس بات پر ہم نے بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نے 3 ہستیوں سے ہمیں انٹروڈیوس کرایا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. اب جب بپتسمہ لینے کی بات کی گئی تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، رومیو کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط اس کا 6 باب اس کی 3 اور 4 آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یوں لکھا ہے، میں آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. اب بپتسمے کا حکم جو ہے وہ یسوع مسیح نے دیا اور کہا کہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. لیکن بپتسمہ لینا کیوں ہے؟
کیا وجہ ہے بپتسمہ لینے کی؟ اس بات کو پولس رسول بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ رومیو کے کتاب میں، رومیو کے خط میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں، لکھا ہے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ یہ یہاں پر بپتسمے کی وجہ جو ہے وہ پولس رسول بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے، اور یہ وہی بپتسمہ ہے جس کو لینے کا میرے اور آپ کے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا تھا، ارشاد کیا تھا۔ یسوع کا حکم تھا بپتسمہ لینا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن کیونکہ اب مختلف قسم کی ہمیں دنیا میں ڈاکٹرین نظر آتی ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بپتسمہ چھٹے مار دینے سے چھوٹے بپتسمے کو بچے کو اتنا ہی کافی ہوتا ہے، کئی کہتے ہیں کہ آپ بالٹی پانی کی بھر کے سر کے اوپر گرا دو تو یہی بپتسمہ ہو گیا، دس از انف۔ کئی کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو ایسے لٹاؤ اور پانی کا کٹورا بھر کے اس کے سر میں ڈال دو تو شاید یہ بپتسمہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھے بپتسمے کے جب ہم میننگ پر غور کرتے ہیں تو بپتسمے کا مطلب ہے ڈبویا جانا، یعنی کہ پانی کے اندر کسی چیز کو ڈبو کر پھر سے باہر نکالے جانا۔ اور جب ہم بپتسمے کے میننگ پر غور کرتے ہیں کہ اس کا مطلب تو کسی چیز کو ڈبویا جانا ہے، ڈبو کر واپس لایا جانا ہے، اور پھر پولس رسول کے اس حوالے پر ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے جس بپتسمے کا ہمیں حکم دیا تھا وہ حکم یہ تھا کہ ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ مرنے کا، دفن ہونے کا، اور پھر یسوع مسیح کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھنے کا جو ہے وہ اظہار کرنے کے لیے بپتسمہ لینا ہے۔ اسی لیے بپتسمہ لینے والے انسان اور بپتسمہ نہ لینے والے انسان کی زندگی میں بائبل مقدس جو ہے وہ فرق بتاتی ہے۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم مسیح یسوع میں ایک نئی مخلوق ہو جاتے ہیں، ایک نئی انسانیت ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں، ہم راست باز ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم راست بازی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا تو راست بازی کو پورا کرنے کے لیے لیا تھا، لیکن جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم اس راست بازی میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں جس کو میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع پہلے ہی جو ہے وہ پورا کر چکا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمہ ایک ہی ہے جس میں ایک ایڈلٹ پرسن اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور خداوند یسوع کے ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہے، تب بپتسمہ لیا جاتا ہے۔ لیکن وہ بپتسمہ جو ہے وہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے لیا جاتا ہے، اس کا حکم جو ہے وہ خدا نے دیا تھا۔ تو یاد رکھے جب ہم دیکھتے ہیں، پہلے ہم نے یوحنا کے حوالے میں دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ 3 ہستیوں کو انٹروڈیوس کراتا ہے۔ یوحنا پہلے باب کا جو ہے میں ریفرنس ابھی نہیں لوں گی کیونکہ آلریڈی ہم اس کو سیکھ کر آ چکے ہیں۔ یوحنا اگر اس کے 3 باب کی 10ویں آیت میں آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی یسوع مسیح اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پیدائش کا ریفرنس بھی ہم آلریڈی سیکھ چکے ہیں، سو میں اس ریفرنس کو بھی دوبارہ ریپیٹ یہاں پر نہیں کروں گی۔ بات صرف یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا باپ، بیٹا اور روح القدس اس کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ باپ، بیٹا اور روح القدس کا ایک ہو جانا جو ہے یہ ایک خدا کو پیش کرتا ہے۔ یہی ایک آیت تھی جو کہ میں اس ویڈیو کے بالکل شروع میں بول کر آپ سب کو گڈ بائی کہہ کر جا سکتی تھی، لیکن میرے نزدیک اگر ہم ان ریفرنسز کے ساتھ اس بات کو سیکھیں تو ہمیں سمجھ بھی آتا ہے اور ہم دوسروں کو سمجھانے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اکیلا خود سے کچھ نہیں ہو سکتا، خدا باپ کے انڈر ساری چیزیں ہیں، اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بھی اپنے آپ سے بالکل اکیلا جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک خدا کو پیش کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے اگر ایک مرد اکیلا چھڑوں کی طرح رہتا ہو اور وہ کہے میں ایک فیملی ہوں، تو کیا ممکن ہے؟ نہیں، ایک اکیلا مرد فیملی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سیم اگر ایک اکیلی لڑکی ہاسٹل میں رہتی ہے یا کسی دوسرے کنٹری میں جا کر ایک روم رینٹ کر کے رہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں فیملی ہوں، تو کیا کوئی اکیلی لڑکی، سنگل لڑکی جو ہے وہ فیملی ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، نہیں ہو سکتی۔ فیملی کے لیے ضرور ہے باپ کا، ماں کا اور بچوں کا ہونا۔ جب باپ، ماں اور بچے ہوتے ہیں پھر وہ ایک فیملی بنتی ہے، ایک خاندان بن جاتا ہے۔
सेम इसी तरह बाप, बेटा और रूहुल कुद्स एक होते हैं तो एक खुदा बनता है। ये एक खुदा को पेश करते हैं। बाइबल मुकद्दस किसी शिर्क की बात नहीं करती। खुदा रूह है और रूहें आपस में शादी नहीं करती। इस बात को यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान भी जो है वो क्लियर किया था कि आसमान पर जब हम चले जाएंगे तो वहां किसी किस्म की कोई शादी ब्याह नहीं होगा, बल्कि हम सब जो होंगे वो फरिश्तों की मानद होंगे। सो रूहों की आपस में शादियां नहीं होती, रूहों के जिस्म नहीं होते, रूहें जो है वो रूह ही होती है। और ये खुदावंद यीशु का जलाल है कि वो बाप, बेटे और रूहुल कुद्स में एक खुदा है और वो बड़ी कुदरत को, बड़े जलाल को पेश करता है। और इन तीनों हम देखते हैं कि हस्तियों के मिलाप ही से ये दुनिया बनाई गई। इन्हीं के मिलाप से इस दुनिया की जो है वो सारा निजाम चलाया जा रहा है और इन्हीं के एक होने से इस दुनिया का खात्मा भी होगा और आने वाला जो जहान है वो भी इन्हीं के वसीला से आना है और किसी के वसीला से नहीं आना। मैं फिर से कहती हूँ, नबी जितने मर्जी आए, पैगंबर जितने मर्जी आए, जो दावे खुदावंद यीशु मसीह ने किए हैं वो किसी ने भी नहीं किए। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 14वें बाब की पहली आयत से 3री आयत तक देखें तो मैं इस हवाले को पढ़कर बंद करूंगी। हम देखते हैं, लिखा है, खुदावंद यीशु ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। सो खुदावंद यीशु की ये कितनी खूबसूरत बात और कितने खूबसूरत लफ्ज हमें नजर आते हैं। फिर हमारे कई लोग कहते हैं, कई गैर कौमों के लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूं। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा के अलावा और हस्ती है कौन? क्या मैं उठ के दावा कर सकती हूँ कि मुझ पर ईमान लाओ, मैं तुम्हारे लिए आसमान पर जाती हूँ, जाकर जगह तैयार करती हूँ, फिर तुम्हें वापस लेने आऊंगी और अपने साथ ले जाऊंगी? क्या किसी और नबी ने दावा किया है? एलिया ने तो दावा नहीं किया, मूसा ने, दानियल ने, किसी और नबी ने दावा नहीं किया ऐसा। ये दावा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने किया है। क्यों किया है? उसने अपनी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी यीशु मसीह अपने पास रखता था, उस अथॉरिटी के बेस पे ये प्रॉमिस किया गया है। अब आसमान के ऊपर मकान तैयार करने की बात मैं और आप हम कर सकते हैं? हम तो सोच भी नहीं सकते, हम उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। लेकिन वाहिद यीशु मसीह इस बारे में बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आसमान पर से आया था, उसने इंसान का रूप लिया था ताकि मेरे और आपके, हमारे गुनाहों का कफारा अदा करे और हमारी अब्दी खलासी करा के हमारे लिए आसमान के दरवाजों को खोल दे। और फिर वो आसमान पर जो जगह तैयार करने जाता है, हम वाकई उसमें दाखिल होने के काबिल भी हो जाएं। क्योंकि अगर यीशु मसीह कीमत ना चुकाता, अगर यीशु मसीह फिदिया अदा ना करता, तो मैं और आप, हम तो इस काबिल ही नहीं थे कि हम आसमानी मुकामों पे जाकर वहां रह सकते, वहां की सैर कर सकते। लेकिन क्योंकि अब हमने यीशु मसीह के कफारे को जान लिया, उसको अपना लिया, उसको अपनी जिंदगी दे दी, वाहिद यही एक वजह है कि जब हम यीशु मसीह की कुर्बत में रहते हैं तो अगले जहान में जाकर तो हमने आसमानी मुकामों की सैर करनी ही करनी है, क्योंकि वो हमारी इटर्नल फाइनल डेस्टिनेशन है। लेकिन इस जीते जी, इस रूहे जमीन पर रहकर भी जो है हम आसमानी मुकामों की सैर करते हैं। ये खुदा की बरकत है, ये खुदा का फजल है, क्योंकि जो आसमान से आया वही हमें आसमानी मकामों की सैर कराता है। अदरवाइज दुनिया में दूसरी कौमें, बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे मजाहिब हैं, वहां से क्यों लोग जन्नत की सैर करने को नहीं जाते? क्यों आने वाले वक्तों की इस तरह से चीजों का नहीं पता चलता? क्यों आखिरत के बारे में इतना इल्म नहीं है? क्योंकि आखिरत का इल्म तो वही दे सकता है जिसके वजह से, जिसके बेस पर आखिरत ने आना है। इस दुनिया की तबाही का, इस दुनिया के नए बनाए जाने का इल्म वही दे सकता है जो इस दुनिया को बनाने वाला है, जिसके हुक्म से ये कुछ हो जाना है, जिसके मुंह के अल्फाज से ये सब कुछ हो जाना है। सो बाइबल मुकद्दस पैदाइश से लेकर मुकाशफा की किताब पर हर जगह यीशु मसीह को खुदा का बेटा पेश करती है। और बाइबल मुकद्दस का अगर ठीक से मुतालिया किया जाए, रूह की रहनुमाई से मुतालिया किया जाए, तो पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक जो है ये 3 हस्तियों की बात करती है
کہ 3 हस्तियों का एक हो जाना, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स का एक हो जाना जो है वो एक खुदा को पेश करता है। बाप है जिसके पास मुकम्मल किस्म की अथॉरिटी है। यसु मसीह वो हस्ती है जिसने मेरा और आपका, हमारा कफारा दिया है, हमारे लिए कीमत अदा की है ताकि हम फिरदौस में जा सके, ताकि हम हमेशा जिंदा रह सके। उसने मौत और कब्र पर फतह करके वाजिया तौर पर हमें इस बात का प्रूफ दिया है, सबूत दिया है कि मौत का इख्तियार मेरे ऊपर नहीं, तो अगर मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारे ऊपर भी मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा। और अब होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स वो हस्ती है जो कि हमारे अंदर आकर रहता है, ठहर जाता है, सुकूनत करता है और फिर हमारी कमियां, कमजोरियां, हमारे गुनाह हमें बताता है। अगर हम गलती करते हैं तो रूहुल कुद्स हमें बताता है कि ये काम गलत है, ये रास्ता ठीक नहीं, लीव इट। और अगर हम रूहुल कुद्स को वाकई अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर हम जान लेते हैं कि हमने कब कब रूह की सुनी और गलत रास्तों को छोड़ा, गलत बातों को छोड़ा, गलत एक्टिविटीज को छोड़ा और खुदा में कायम रहे। सो खुदा बाप, उसने बेटा दिया ताकि हमारा कफारा अदा हो सके और हम रास्तबाज हो सकें, और बेटे ने हमें रूहुल कुद्स दिया ताकि उसकी मदद के वसीला से हम रास्तबाजी में कायम रह सकें। खुदा ने जो काम किया मेरे और आपके लिए बड़ा खूबसूरत काम किया है। अब मैं और आप, हमारी ये ड्यूटी है कि हम भी खुदा बाप के लिए अपनी जिंदगी को वैसा ही खूबसूरत गुजारे जैसा वो हमसे चाहता है। जैसे हमने यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की 17वीं आयत में पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। सो खुदावंद से मोहब्बत का इजहार हम सारे ही करते हैं कि खुदा सब कुछ है। वी लव जीसस, आई लव यू जीसस, हर रोज कई लोग तो कहते हैं और कई तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा के रखते हैं, आई एम नथिंग विदाउट क्राइस्ट। अपनी मोहब्बत का सबूत खुदावंद को इस तरह से दें कि अपने कामों से उसके जलाल को जाहिर करें। आपकी जिंदगी में, आपके उठने बैठने, चलने फिरने, आपकी बातों में जो है, आपके खाते पीते वक्त खुदावंद यीशु हमेशा आपके पास होना चाहिए और आपके अमाल जो है वो ठीक वैसे ही होने चाहिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें रखने का हुक्म दिया है। सो खुदावंद यीशु आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। हम छोटी सी दुआ करके अपने इस वीडियो को बंद करेंगे। स्वाय हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा ताकि हम तेरे पाक कलाम की खूबसूरत और गहरी बातों को सीखें और तुझसे बरकत पाएं। ए बाप आसमानी, मैं अपने उस मसीही भाई के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने सवाल पूछा, और तेरे रूह की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी मदद की ताकि इस सवाल का जवाब तेरे कलाम मुकद्दस की रोज से दिया जा सके। खुदावंद, मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वालों को आज का कलाम जो है वो समझ भी आया है और इनकी जिंदगियों में बरकत का बायस भी बनेगा। सो खुदावंद, तू अपने इन तमाम लोगों को बरकत दे, अपनी हुजूरी में बढ़ा, मुझे अपनी हुजूरी में बढ़ा, ताकि हम तेरे साथ चलते रहें, तेरे हुक्मों पर अमल करते रहें। और जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर हमें लेने आए तो हम बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें और उन्हीं आसमानी मुकामों में जाकर बसेरा कर सकें जिनको बनाने और दिखाने का और देने का हमारे खुदावंद यीशु ने हमसे वादा किया है। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। आप में से जितनों ने इस वीडियो को शेयर किया है मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जितनों ने अभी तक नहीं किया आप भी जरूर शेयर करें। हमारी कौम को और गैर कौमों को इन बातों को सीखने की बहुत जरूरत है। एंड टाइम चल रहा है, आखिरी जमाना है। मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु जल्द बादलों पर आने वाला है ताकि हमें उन्हीं मकामों में ले जाए, उन्हीं मकानों में ले जाए जिनको तैयार करने का उसने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान हमसे वादा किया था। सो वो आने वाला है, हमें भी तैयार रहना है और सिर्फ खुद तैयार नहीं रहना, दूसरों को भी तैयार करना है। दूसरों को तैयार करने में आप सब ने हमारी बड़ी मदद करनी है और खुदावंद जरूर करे कि हम ज्यादा से ज्यादा रूहों को खुदावंद के लिए जीत सकें और नजात के तख्त के पास लेकर आ सकें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।